Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you in good condition while watching this video. So, my name is Nuraisa Amalia. You can call me Ai and I'm from class BA 2020. In this video, I will teach you some lesson in English. But it's not an ordinary lesson. We are gonna use poem. What kind of poem we are gonna use and what is the title of the poem? Let's see the video. Basic competence atau kompetensi dasar. Mengambil dari kurikulum 2013, KD yang digunakan untuk video pembelajaran ini ya pertama KD 3.1, menafsirkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan teks khusus dalam bentuk poem, tulisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait kehidupan remaja sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.1, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan teks khusus dalam bentuk poem terkait kehidupan remaja. Learning objective untuk pembelajaran video ini yaitu analyze the figurative language hyperbole in the poem A Pizza the Size of the Sun. Kemudian, identify simple future tense in the poem Pizza the Size of the Sun. Kemudian, using simple future tense in their writing based on a pizza the size of the sun. Jadi, setelah menonton video ini, siswa diharapkan pertama yaitu dapat menganalisa figurative language berupa hyperbole di puisi A Pizza the Size of the Sun, kemudian identify atau mengidentifikasi simple future tense di dalam poem A Pizza the Size of the Sun, kemudian mereka dapat menggunakannya di dalam tugas menulis mereka. Adapun indikator berdasarkan kompetensi dasar dan learning objektif yaitu yang pertama, student can identify hyperbole in the poem A Pizza the Size of the Sun. Yang kedua, student can mention the hyperbole sentence in the poem A Pizza the Size of the Sun. The third one, student can mention the formula of the future tense in the poem A Pizza the Size of the Sun. The fourth one atau yang keempat, student can rearrange the future tense in the poem A Pizza the Size of the Sun. Yang kelima, student can write their sentence using the future tense. Dan keenam, student are expected to create one stanza using future tense and hyperbole. Semua kompetensi dasar, learning objektif, dan indikator sini akan diperlihatkan semuanya dalam bentuk video pembelajaran di video ini. Ke sesi berikutnya. A Pizza the Size of the Sun by Jack Prelutsky. I'm making a pizza the size of the sun. A pizza that's sure to weigh more than a ton. A pizza too massive to pick up and toss. A pizza resplendent with oceans of sauce. I'm topping my pizza with mountains of cheese, with acres of peppers, pimentos, and peas, with mushrooms, tomatoes, and sausage galore, with every last olive they had at the store. My pizza is sure to be one of a kind. My pizza will leave other pizzas behind. My pizza will be a delectable treat that all who love pizza are welcome to eat. The oven is hot. I believe it will take a year and a half for my pizza to bake. I hardly can wait till my pizza is done. My wonderful pizza, the size of the sun. Now is your turn to read the poem. So for our first material section is about figurative language in a poem A Pizza the Size of the Sun. In this section, we will learn about figurative language. Start from the definition atau definisi, and then the function, fungsi dari figurative language, the types, jenis-jenis dari figurative language, dan terakhir kita akan melakukan latihan soal agar pemahamanmu lebih dalam. Yang pertama, definition of figurative language, definisi dari figurative language itu sendiri. Figurative language refers to the use of words in a way that divides from the conventional order and meaning to convey a complicated meaning, colorful writing, clarity, or evocative comparison. It uses an ordinary sentence to refer to something without directly stating it.
atau dalam bahasa Indonesia merupakan bahasa kiasan di mana ini digunakan dalam puisi atau poem dalam mengartikan sesuatu secara tidak langsung. Okay, now the function of figurative language. Figurative language atau bahasa kiasan sendiri biasanya digunakan untuk menganalisis makna kata yang lebih dalam pada lagu. Misalnya ini juga digunakan untuk membuat lirik terdengar lebih indah. Di dalam poem atau puisi sendiri ini digunakan agar setiap bait-bait dari puisi terdengar lebih indah dan juga memiliki makna yang dalam. Types of figurative language. Simile. A simile is a figurative of speech that compares two unlike things. Merupakan bahasa kiasan yang membandingkan dua hal yang tidak sama. Contohnya seperti raja dan kucing. Menggunakan as or like, and a simile is used to spark an interesting connection in the reader's mind. Digunakan untuk membuat sesuatu yang menarik di pikiran pembaca. The example is, the cat sat in the chair like a king overlooking his kingdom. Or, artinya, kucing itu duduk di kursi seperti raja yang mengawasi kerajaannya. King or raja merupakan manusia dan cat atau kucing merupakan animals atau hewan di mana mereka berdua tidaklah sama. Dan di kalimat ini terdapat like yang menandakan bahwa ini menggunakan simile. Metaphor atau metafora. A metaphor is a statement that compares two things that are not alike. Unlike similes, metaphors do not use the word like or as. Such statement only makes sense when the reader understands the connection between the two things being compared. Sama seperti simile, metafor atau metafora ini membandingkan dua hal yang tidak sama namun tidak menggunakan like or as. Tetapi di sini statement yang digunakan akan dapat dimengerti oleh para pembaca atau pendengar. Contohnya, a pizza resplendent with ocean of sauce. Di mana yang dimaksud adalah pizza yang akan disajikan akan bertabur saus seperti di laut, di mana laut dan saus itu merupakan hal yang tidak sama. Namun di kalimat tersebut tidak ada kata like or as, maka ini merupakan metafora atau metafor. Yang ketiga, hyperbole. Used to express something that is exaggerated. The exaggeration is outrageous that no one would believe that is true. It is used to add depth and color to a statement. Hyperbole merupakan suatu kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu secara berlebihan. Seperti contohnya, dia terluka dan rasa sakitnya seperti ingin mati, padahal itu hanya luka goresan biasa. Contohnya seperti I will die for you, atau aku akan mati untukmu. Padahal tidak benar-benar terjadi. Hyperbole di sini merupakan suatu kalimat yang akan melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya kecil. Di sini akan membuat para pembaca lebih tergugah atau pendengar lebih tergugah ketika menggunakan hyperbole. Dan di dalam A Poem, A Pizza, The Size of the Sun, kita dapat melihat bahwasannya ada line I'm making a pizza the size of the sun. Di mana di sini merupakan hyperbole karena tidak ada pizza yang berukuran seperti matahari. Arti dari kalimatnya ialah saya akan membuat pizza sebesar matahari. Tidak ada pizza yang seukuran matahari. Nah, ini merupakan salah satu contoh hyperbole yang ada di A Pizza, The Slice of the Sun. Contoh-contoh lainnya akan kalian temukan sendiri pada latihan di dalam video ini. Berikutnya, personification. Personification is the attribute of human characteristic to non-living object. Using personification affects the way readers imagine things and spark an interest in the subject. For example, the sky was full of dancing stars. Personification merupakan kalimat yang dimana kalimat ini akan membuat benda mati terkesan hidup atau memiliki sifat manusia. Contohnya, the sky was full of dancing stars. Langit dipenuhi dengan bintang yang menari-nari, di mana tidak ada bintang yang bisa menari.
Dancing star di sini merupakan personification. Jadi itu merupakan types dari figurative language. Apakah kalian sudah paham? Jika iya, silakan tulis di komentar. Jika tidak, silakan tulis di komentar dan kenapa kalian tidak paham. Saya akan menambahkan link Jamboard di mana kalian bisa menanyakan lebih jauh mengenai materi-materi yang ada di video. Sekarang, apakah kalian siap untuk melakukan exercise? Prepare yourself in 1, 2, 3. Exercise. So, let we see the poem A Pizza, the Sign of the Sun by Jack Prelutsky. Can you find which are the hyperbole line in the poem and how many hyperbole for each stanza? Di sini kita melihat bahwa di sini memiliki 4 standa, di mana dalam satu stanza terdiri dari 4 line. Seperti yang bisa kita hitung dari stanza pertama, kedua, ketiga, dan 4. Silahkan kalian cari masing-masing stanza di mana mereka menggunakan hyperbole dan berapa hyperbole yang mereka gunakan. Waktu kalian 5 menit untuk menjawabnya. Dan kemudian silahkan tulis di kolom komentar atau siapkan buku catatan kalian. Waktunya dimulai dari sekarang.
Oke, sudah, baiklah. Berikutnya kita akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan the answer of this question, this exercise. For stanza 1 dan stanza 2, mari kita lihat pertama di stanza 1. I'm making a pizza the size of the sun. Ini merupakan hyperbole pertama di stanza 1. Kenapa? Kita lihat bahwa I'm making a pizza the size of the sun, tidak ada pizza yang seukuran matahari. Ini dilebih-lebihkan, maka ini termasuk ke dalam hyperbole. Apakah ada yang menjawab ini di stanza pertama? Jika iya, maka kamu akan mendapatkan nilai 5. Selanjutnya, a pizza that's sure to weigh more than a ton. Apakah kalian ada yang bisa menjawab ini? That's sure to weigh more than a ton. Dia beratnya lebih dari 1 ton. Tidak mungkin ada pizza yang lebih dari 1 ton. Ini terlalu dilebih-lebihkan, maka dari itu ini merupakan hyperbole. This was a hyperbole because there is no pizza that weigh more than a ton in real life. For the second stanza, it's still this first stanza. A pizza too massive to pick up and toss. Tidak ada pizza yang terlalu berat untuk diangkat. There is no pizza is too massive to pick up and toss. And in the stanza 2, with acres of pepper, pimientos, and peas. With acres merupakan hyperbole. Kemudian with mushroom, tomatoes, and sausage galore. And then the last one is with every last olive they have at the store. With every last olive. Tidak mungkin kan sebuah pizza menghabiskan sampai minyak olive terakhir atau olive terakhir yang ada di dalam toko. Jadi, total di stanza pertama ada 3 hyperbole. Kemudian di stanza kedua there is 3 hyperbole too. So both stanza 1 and stanza 2 have 3 hyperbole. For the stanza 3, let me see the answer. Oh, there is no hyperbole in stanza 3. So for the last stanza, in the stanza 4, a year and a half for my pizza to bake. There is no pizza that have to bake in a year and a half. Tidak ada pizza yang harus dipanggang selama 1,5 tahun. So, and this last one is my wonderful pizza the size of the sun. Tidak ada pizza yang seukuran matahari. So, there is in the stanza 4, there are 3 hyperbole and no hyperbole in stanza 3. Oke, untuk exercise yang terakhir, bisa kalian lihat in the table there is a lot of line from the poem A Pizza the Size of the Sun. Can you identify this line is there are hyperbole or not, and what is the reason? You can pause the video to answer the question, and I will give you 5 minutes again to answer the question. Okay, let me see the answer. For the first line, I'm making a pizza the size of the sun. It is hyperbole? Yes. The reason? There are hyperbolic words the size of the sun, and there isn't a pizza sized like the sun. Second one is no, it's not a hyperbole. It's a metaphor. Like with example in the metaphor, I already teach you with ocean of sauce is a metaphor. The third one is yes, it's the hyperbole. The reason is there is hyperbolic words weight more than a ton, and there isn't a pizza with weight more than a ton. The fourth one is no, it's not the hyperbole. Why? Because it's personification. My pizza will leave other pizzas behind. Is the pizza have a leg, or maybe it can run? No, right? So that's why it's personification, because the pizza itself have a person behavior is leave other pizza behind. Tidak, ini merupakan bukan hyperbole karena ini merupakan personification, di mana tidak ada pizza yang bisa melampaui orang di belakang mereka.
Kemudian the last one is, yes, it's hyperbole. Why? There isn't a pizza baked year and how. So I think that's it for this section about figurative language, and let's move to the another section is simple past tense. So after you already figure out about the definition of figurative language, the function of figurative language, and also the types of figurative language, and then do exercise atau melakukan latihan untuk menilai pemahaman kalian mengenai figurative language, dan juga mengidentifikasi figurative language jenis apa yang ada di poem A Pizza the Size of the Sun, dan juga melakukan latihan mengenai A Pizza the Size of the Sun dalam figurative language. Kemudian kita beralih ke materi berikutnya, di section berikutnya, yaitu simple future tense. Okay, simple future tense. By the name of it, you can already know what is the topic we're gonna discuss. If you already know or imagine it, please write down in the comment section below. Jika kamu sudah mengetahui atau mungkin berandai-andai apa yang ingin kita bahas dengan hanya melihat dan membaca simple future tense, silahkan komen di kolom komentar. Okay, now saya akan menjelaskan mengenai simple future tense, yaitu the definition of simple future tense, the time signal of simple future tense, the formula of simple future tense, and in the end of the video, we'll do some exercise about simple future tense that related to our poem, A Pizza the Size of the Sun. So, move to the first topic, the definition of simple future tense. Just like the name, simple future tense is used when we want to discuss or talk about activities in the future. Sesuai namanya future tense, yaitu masa depan, berarti tense ini digunakan ketika kita ingin menjelaskan kejadian di masa depan. Time signal of simple future tense: tomorrow, next year, next week, next day, and the next month. You can also search on Google about the time signal of simple future tense. Now we're moving to another one, is the formulation of simple future tense. Tapi sebelum kita melihat rumus atau formula dari simple future tense ini menggunakan kata will or shall dan juga going to dalam setiap kalimatnya. Jadi ketika kita ingin menyampaikan simple future tense, kedua kalimat ini atau ketiga kalimat ini digunakan. Tetapi will or shall dan going to yang sama-sama berarti akan memiliki kegunaannya masing-masing, secara kondisional dan juga secara konteks. We're going for the first one, di mana mereka juga memiliki formula yang berbeda. Okay, the formula simple future past tense using will or shall. Will or shall digunakan ketika yang pertama menyampaikan kejadian yang akan segera terjadi atau pekerjaan yang akan segera terjadi. Yang kedua untuk meminta permohonan atau permintaan, menyampaikan permintaan atau permintaan. Yang ketiga ialah membuat janji. Dan yang terakhir adalah mengatakan atau menyampaikan suatu rencana yang belum tentu atau memprediksi sesuatu yang belum tentu kapan terjadinya. Ini semua menggunakan will or shall. Jadi keempat aspek ini menggunakan will or shall. Atau kita bisa menyimpulkan bahwa will or shall digunakan ketika kita ingin berandai-andai kejadian atau hal yang ingin kita lakukan di masa depan. Jadi masih berandai-andai, belum benar-benar terjadi. Okay, the formulas of simple future tense using will or shall. For the first one is positive. Subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Example: you will win the competition. You is the subject using will. Win is the verb 1 and the competition is the object. Second one is negative. Subject plus will or shall plus not plus verb 1 and plus object. The example: you will not win the competition. You is the subject using will.
plus not becomes will not. Win is the first one, and then the competition is the object. For the last one is interrogative, atau bisa kita simpulkan kalimat pertanyaan. Will or shall plus subject plus verb 1 and plus object. For the example, will you win the competition? Using will, win, you is the subject, win is the verb 1, the competition is the object, and using this. Yang kedua adalah going to. The function of going to are first, untuk menyatakan rencana yang sudah direncanakan. Yang kedua, menyampaikan prediksi kejadian dalam waktu dekat. Bisa dibilang, going to is used untuk hal yang pasti sudah terjadi. We going to the formula. Simple future tense using going to, the formula dibagi menjadi 3. The first one is positive. The second one is negative, and the third one is interrogative. For positive form is subject plus be, which is am is are, plus going plus verb 1. For the example, there are going to come. They is the subject, are is to be or to be, plus going, and come is the first one. We move to the second one, negative form is subject, plus be, which am is are, plus not, plus going, plus verb 1. For the example, they are not going to come. They is the subject, are is the be, plus not, plus going, and come is the first one, the first one. Yang terakhir adalah interrogative form. Rumusnya adalah be, which is are, plus subject, plus going, plus verb 1. The example is, are they going to come? Are is the be, they is the subject, plus going, and plus verb 1, come. Okay, that is about simple future tense that you already heard the explanation for me. Let we identify what is the future tense, the simple future tense in the poem The Pizza Size of the Sun. Here we go. Untuk pertanyaan pertama, for the first question is please identify the formula for the sentence below. Kalian harus mencari rumus apa yang digunakan terhadap kalimat-kalimat di bawah ini. Kalian bisa mempost video untuk menjawab pertanyaan, kemudian play again the video untuk mengerjakan exercise selanjutnya. Exercise yang kedua adalah rewrite this sentence below. Kalian harus menuliskan ulang kalimat positif ini ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Kalian selalu bisa mempost videonya untuk menjawab pertanyaan ini. And for the last one, we still rewrite this sentence. Dan kalian harus mengubah the interrogative sentence into negative and positive sentence. You can again pause the video to answer the question. Exercise answer. So after you already answer the question, let me explain to you the answer itself. Identify the formula for the sentence below. Jadi formulanya adalah untuk semua kalimat subject plus will plus verb 1 plus object. Let me see if your answer is wrong or right. For the
second exercise, reword the sentence from positive, my pizza will be a delectable treat. The answer for negative, my pizza will not be a delectable treat. And for interrogative, will my pizza be a delectable treat? Tell me in the comment section, or you can cross-check by yourself if your answer is wrong or right. For the last one, reword the sentence from interrogative. Am I going to make a pizza the size of the sun? The positive is I'm going to make a pizza the size of the sun, and the negative, I am not going to make a pizza the size of the sun. So this is your individual assignment that you can conduct atau bisa kalian lakukan setelah menonton video ini sendiri. Pertama yaitu adalah create one stanza poem for life using hyperbole and simplified tense. Answer it in the comment section from link or collect into the future. Jadi setelah kalian menonton video ini, kalian bisa membuat satu puisi stanza yang berisi 4 line menggunakan hyperbole dan juga superlative tense yang telah kita pelajari. Kemudian kalian bisa komen hasil kreasi kalian di comment section, atau mungkin kalian bisa menjawabnya di link yang sudah saya sediakan di description box. Dan atau mungkin ketika kalian mendengarkan ini bersama guru kalian, kalian bisa mengumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Itu merupakan individual statement, dan terima kasih. Okay, I think that's all from me. Sebelum kita menutup video kali ini, mari kita mereview ulang apa saja yang baru kita pelajari dalam video ini. Yang pertama, menggunakan a poem, The Pizza the Size of the Sun, we can already identify what kind of figurative language that is mostly used in the poem is hyperbole. There's also metaphor and personification, but the most commonly used atau yang paling banyak digunakan adalah hyperbole. Kemudian, what kind of tenses that we using that the poem use? It's simple future tense. Dan rata-rata kalimatnya menggunakan will sebagai penanda simple future tense. I think that's all. I hope you guys enjoy my video and then you can gain more knowledge after watching this video. That's the end, and see you in my next video.